دفاع وطن کے لیے بڑے چلو دفاع وطن کے لیے بڑے چلو جہاد کا علم لیے بڑے چلو دفاع وطن کے لیے بڑے چلو جہاد کا علم لیے بڑے چلو تم ہی ہو دین کے پاس تم ہی ہو زیست کا نشان تم ہی بہار گلستاں تمہاری راہ کہکشاں تمہارا عزم ہے جواں ہو تم جہاں میں کامراں یہ زندگی ہے امتحان خدا ہے تم پہ مہرباں اے راہ حق کے راہیو بڑے چلو اے راہ حق کے راہیو بڑے چلو جہاد کا علم لیے بڑے چلو دفاع وطن کے لیے بڑے چلو جہاد کا علم لیے بڑے چلو تمہارے حوصلوں سے ہی میرے وطن کی شان ہے وطن کے تم سپوت ہو وطن تمہاری جان ہے تمہاری جرتوں پہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات جنگ بدر تو بعد دے واقعات
सन 2 हिजरी मैं तुहाडे सामने जिक्र कर रहा सा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जंगे बदर दे कैदियां दे बारे जो फैसला फरमाया और जिस तरह आपने उन्होंने आज़ाद किया, ये बातां जारी सन। आपने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब दे कैदी अबुल आस नूं हज़रत ज़ैनब दी वापसी की शरत ते रिहा किया। इसी तरह एक कैदी सी सुहैल बिन अमर, ये बहुत बड़ा खतीब सी और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को बड़ा भड़कांदा सी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, महबूब जी हुण चूँकि साढ़े कोल जंगी कैदी है तो तुसी इहदे सामने वाले 2 दंद तड़वा दिओ ताकि फिर उस तरह खिताबत नहीं कर सकेगा तो भड़का नहीं सकेगा। आपने फरमाया उमर नहीं, इहो जी सज़ा देना ये मुसले दे जुमरे के अंदर आता है, फिर कल क़यामत नूं सानू इहदा जवाब देना पएगा। फरमाया मैं सज़ा नहीं दे सकता। एक कैदी है अबू सुफियान दा बेटा अमर। अबू सुफियान ने एक मुसलमान नूं कैद कीता सी, साद बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला नूं। उमरा करन गए सन मक्के, अबू सुफियान ने कैद कर लिया। अबू सुफियान दा बेटा जंगे बदर दे अंदर कैद हो गया अमर, तो आपने इहदा तबादला करवा लिया। अमर अबू सुफियान नूं दे के ते उहदे कोलों साद बिन नुमान नूं आज़ाद करवा लिया। बहरहाल ये जंगे बदर दे कैदियां दे मामलात 2 हिजरी रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुकम्मल होए। तो यह भी 2 हिजरी का रमज़ानुल मुबारक महीना है जिदे अंदर अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज किए और ये अंदर ही अल्लाह ने सदका फ़ितर फ़र्ज किया और फिर इस महीने अंदर ही अल्लाह ने ज़कात दे मसारफ उन्हां दी तायीन कर दी। पहले मुसलमान परेशान होंदे सन कि ज़कात किनूं दईए, किहड़ा ज़कात लवे, किहड़ा हकदार है, किहड़ा नहीं हकदार। तो फिर अल्लाह पाक ने एक आयत मुबारक के अंदर ज़कात के सारे मुसारफ तरतीब के नाल बयान करके इसकी तायीन कर दी। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर ये मुसारफ का तरतीब के नाल जिक्र होया। तवज्जो, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमस सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाबि वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फरीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़कात दे मसारफ 8 ने। इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, ज़कात किनू किनू अदा करनी है, केड़ा केड़ा ज़कात दा हकदार है। इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, अल्लाह पाक ने फरमाया पहले नंबर ते फकीर वल मसाकीन, दूजे नंबर ते मिस्कीन वल आमिलीना अलैया, तीजा मसारफ जड़े बंदे ज़कात दा माल इकट्ठा करते ने, जड़े ज़कात दे आमल ने, जिन्होंने हुकूमत ने मुलाजम मुकर्रर किया है, उन्हां दी तनख्वाह ते उन्हां दा वजीफा ज़कात दे माल विचों अदा किया जा सकता है। चौथे नंबर ते वल मुअल्लफत कुलूबुहुम, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसे लोग जड़े हैं ते गरीब ने पर मुसलमान नहीं, इस्लाम दे बारे रगबत रखते ने, इस्लाम दे नाल मुहब्बत रखते ने, अजे मुसलमान नहीं होए, उन्होंने ज़कात दा माल दिओ ताकि उन्हां दे दिल दे विच इस्लाम दी मुहब्बत पैदा होवे और मुसलमानां दी कुर्बत पैदा होवे और तलीफे कल्बी हो जाए तो वो भी मुसलमान हो जाए। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया व फिर रिकाब, 5वें नंबर ते गुलामां नूं आज़ाद करन दे बारे,
غلاماں نو آزاد کرن واسطے جڑے قید نے غلام نے انہاں دی آزادی واسطے زکات دا مال خرچ کیتا جا سکتا ہے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا والغارمین، اور او بندے جڑاں نو نقصان ہو گیا ہے، ہین امیر سی، کاروباری سی، کھاندے پیندے سی، لیکن اچانک نقصان ہو گیا ہے۔ انج ہو جاندہ ہے، تسی ویکھیا ہوئے گا آزاد کشمیر دے اندر مظفر آباد دے اندر جو زلزلہ آیا، بڑے کھاندے پیندے اچھے بھلے لوگ ایک لمحے دے اندر فقیر ہو گئے، کنگال ہو گئے، مکان برباد ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، خرچ کرنے والے منگن والے بن گئے۔ ایسے لوگ جڑے چٹی دا شکار ہو گئے، اچانک نقصان دا شکار ہو گئے، انہاں دا نقصان پورا کرنے واسطے زکات دا مال دتا جا سکتا ہے۔ کنے مصارف ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ ہن اختلاف ہو گیا تواڈے چاہیے میں بیان کرن دیاں، کل نوں تے تسی فرونجی بھول جاؤ گے۔ کنے ہو گئے؟ 6۔ والغارمین 6واں نمبر ہے وفی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر فی سبیل اللہ جڑا بھی کام ہوئے اوتے خرچ کر سکتے ہو۔ وابن السبیل، مسافران تے خرچ کر سکتے ہو، یا تے مسافران دی سہولت واسطے زکات دے مال دے وچوں پانی دا انتظام کر سکتے ہو، سائے دا انتظام کر سکتے ہو، یہ بھی مطلب ہے۔ تے یا کوئی مسافر اونج سرمایہ دار بندہ لیکن دوران سفر محتاج ہو گیا ہے، گھروں نکلیا سی سفر کرنے واسطے کسے جیب کٹ لئیے، ہن گھر پاویں جنہ مرضی امیر ہوئے ہن سفر دے اندر تے محتاج ہو گیا ہے نا، ہاں انہاں کرایہ تسی ادا کر سکتے ہو، زکات دے مال چوں دی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ پھر رمضان المبارک دے مہینے دا اختتام ہو گیا، صدقہ فطر بھی واجب ہو گیا، یہ بھی احکامات آ گئے۔ پھر مسلمانہ نے نماز عید پڑھی، پہلی عید 2 ہجری دے اندر پہلی عید مسلمانہ نے پڑھی، تے کس عالم دے اندر پڑھی؟ جنگ بدر دی فتح مل گئی ہے، وڈے وڈے دشمن کافر سردار مارے گئے نے، جڑے رہ گئے انہاں اتے روب پہ گیا ہے، اور پہلی عید ہے کہ مسلماناں نو کسے دا خوف نہیں، اللہ تو سوا کسے دا ڈر نہیں، اپنے گھراں جو نکلتے نے کھلے میدان دے اندر تکبیراں پڑھتے ہوئے، اللہ دیاں تعریفاں، تسبیحاں، تحمیداں، تحلیلاں دے نعرے بلند کرتے ہوئے پہلی دفعہ نکلے۔ کیسا منظر ہے! اللہ پاک نے فرمایا کتنا مزہ آیا ہوئے گا وہ عید پڑھن دا کہ پہلی دفعہ گھراں جو باہر نکل کے میدان دے اندر جمع ہو کے سرے عام تکبیراں پڑھ کے تے نالے فتح دا جشن ہے تے نالے عید دی خوشی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا مسلمانوں او وقت یاد کرو مکے دے حالات جدو تھوڑے سو ماڑے سو کمزور سو ڈردے سو مکے دے کافراں سرداراں مشرکاں دے کولوں اللہ پاک نے تانوں مدینے دے اندر ٹھکانہ دیتا، جگہ دیتی، ریاست دیتی، حکومت دیتی، اللہ نے تہاڈی امداد بھی کیتی، تانوں فتح اور کامیابی بھی عطا کیتی، تانوں مال غنیمت بھی دیتا، تانوں رزق وافر بھی دیتا، کادے واسطے لعلکم تشکرون۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی شکریہ ادا کرو، پھر انہوں نے بطور شکریہ نماز عید ادا کی تھی۔ پھر نماز عید تو بعد
शव्वाल दा महीना है, तकरीबन एक हफ्ता गुजरिया ते एक और बड़ा अहम मार्का 2 हिजरी शव्वाल दा महीना, एक हफ्ते बाद बदर गुजरे नु चंद दिन होए ने। नवा मार्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु आप दे शोबा इत्तलात ने खबर दी कि बनु सलीम कबीला तैयारी कर रहे ने, फौज जमा कर रहे ने मुसलमाना दे उत्ते हमला करने वास्ते, मदीने दे उत्ते यलगार करने वास्ते, बदर दे मैदान दा बदला लैण वास्ते तैयारी कर रहे ने, फौज जमा कर रहे ने, बंदे इकट्ठे कर रहे ने, राबते कर रहे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु खबर मिली, आपने फौरन की कीता 200 बंदे दा लश्कर तैयार करके आप रवाना हो गए, खुद जाके बनु सलीम कबीले दे उत्ते हमला कर दिता। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अचानक हमला होया, अजे तैयारी भी मुकम्मल नहीं सी, सारे बंदे अपना कबीला छड़ के दौड़ गए, मैदान छड़ गए, माले गनीमत बहुत सारा जमा हो गया, 500 ऊंट मुसलमाना ने उथों अपने कब्जे दे अंदर ले, ते नबी पाक ने खुमस निकाल के बाकी सारे मुजाहिदीन दे अंदर तकसीम कीते। एक एक मुजाहिद नूं 2-2 ऊंट मिले, माले गनीमत मिले। एक गज़वा बनु सलीम दी कामयाबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मदीना पाक दे अंदर आ गए। उस तो बाद फिर मक्के दे अंदर ये अग ते बलदी पई है और मक्के दे मुशरक जिथे पैंदे ने गल्लां करदे ने कि यार साडे नाल कैसी होई है, साडे एडे एडे वड्डे सरदार कोई भी नहीं बच के आया, असीं तो उन्हां नूं समझदे ही कुछ नहीं सी, आटे 'च नमक दे बराबर भी नहीं सी समझदे, साडे नाल बणिया की, साडे नाल होया की, इन्नी जिल्लत रसवाई असीं बर्दाश्त नहीं कर सकदे, इहदा बदला लेना चाहिदा है। इह जे गल्लां करदे रहिंदे सी, आपस 'च सलामां करदे रहिंदे सन, कुटदे रहिंदे सन, जख्मां नाल चूर सन और हर वक्त आपस दे अंदर मुसलमाना दे खिलाफ बोलदे रहना। एक दिन हतीम दे अंदर सफवान बिन उमैया जरा हज़रत बिलाल दा आका सी, जरा मर गया बदर दे अंदर, ओदा बेटा सफवान बिन उमैया ते उमैर बिन वहब दोवें आपस च बैठे गल्लां कर रहे ने। सफवान कहन लगा यार साडे नाल कैसा होया है, ओ यार असीं एडे कमजोर हो गए, असीं ते इबरत दा निशान बन गए, असीं ते किसी नूं मूंह विखाउण जोगे नहीं रहे। उमैर कहन लगा कि एक काम मैं कर सकना वा, क्योंकि मेरे को मदीने जान का एक बहाना है वे, मैं मदीने जावां ते मौका लभा किसी वेले दा ला के ते नऊज़ बिल्ला सुम्मा नऊज़ बिल्ला इस नबी और पैगंबर नूं कतल कर दें, ताकि जिदी वजह तो सारे इख्तलाफात होए ने काम ही खत्म हो जाए, वो जड़ ही खत्म हो जाए। मैं काम कर सकना वा, लेकिन मेरे जिम्मे कर्ज है, मेरे को इन्ने पैसे नहीं कि मैं कर्ज अदा कर सका, तो पिछे मेरे अहलो अयाल ने, मेरे घर वाले ने, और मेरे को इन्ने असबाब नहीं कि मैं उन्होंने वास्ते इंतजाम कर सका कि अगर मैनू कुछ हो भी गया तो उन्होंने इंतजाम चलता रहेगा, अखराजात चलते रहणगे। मैं इस गल्लों मजबूर हाँ, वगरना मेरे को बहाना है वे, मेरा बेटा मुसलमाना की कैद के अंदर है, मैं उन्होंने मिलन के बहाने जावांगा तो किसी वेले मौका पा के मैं कतल कर दियागा। सफवान कहने लगा ये गल है, उन्हें भी मौका गनीमत समझिया, उन्हें कहा ये तेरा सारा कुछ मेरे जिम्मे, तेरा कर्ज सारा मैं अदा करांगा, जब तक जिंदा रहांगा तेरे घर वाले नूं खर्चा देंदा रहांगा, ये सारी जिम्मेदारी मेरी, जे तू एक काम कर सकना तो उठ मैं तेरे नाल हाँ। उमैर कहने लगा अच्छा उन्हें आपस में गल है, कोई तीसरा इहदा गवाह कोई नहीं, ते आपस में ही गल रवे ते चुप करके जो काम हो जाएगा फिर ही पता लगे, किते गल लीक ना हो जाए, जे लीक हो गई तो मैं फस जावांगा। उन्होंने कहा नहीं भी तेरी मेरी गल है, एडी अहम प्लान कोई तीसरे बंदे को खबर भी नहीं हो सकेगी। उमैर बिन वाहब ने तलवार कड्डी, तेज की, जहर दी पान दी ते आ गया मदीने। मस्जिद नबवी दे अगे सवारी बैठा रहे आए, हजरत उमर ने वेख लिया ते उसे वेले काबू कर लिया। रब दा दुश्मन तलवार लैके मदीने आ गया, काबू कर लिया नबी पाक दी खिदमत विच। नबी पाक ने पूछा उमैर किवें आया है? कह लगा जी मेरा बेटा तुहाडी कैद दे अंदर है, मिलन नूं दिल करदा सी, मिलने वास्ते आया। फरमाया उमैर फिर तलवार कादे वास्ते गल छुपाई है?
جو बेटे नूं मिलण आया है, कहण लगा सत्या नास होवे इन्हां तलवारां दा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕੀਆਂ। नबी पाक ने फरमाया इत्थे किस वास्ते आया है? कहंदा जी मैं सिर्फ बेटे नूं मिलण आया, होर कोई काम नहीं। नबी पाक ने फरमाया हतीम विच बैठ के तू सफवान दे नाल जड़ी सलाह कीती है, तू आखिया सी मेरे जिम्मे कर्जे ते मेरा पिछे टब्बर है, मेरे को वसैल कोई नहीं, जे मेरे वसैल होण ते मैं एक कम कर सकना वा। सुफवान ने जिम्मेदारी चुक लईए ते तां तू आया है। उमैर दियां अखां खुलियां रह गईयां, कह लगा एक ही मामला पहलियां वाकयात दी नबी पाक खबर देंदे सन, असी समझदे सां कितों किसी ने दस दिता है, कोई पुरानी किताब हाथ लग गई है। नबी पाक पहले अंबिया दे वाकयात सुनाउंदे सन, असी कहंदे सां तुरास ज़बूर अंजील चों कितों कढ लैंदे ने, पढ़ लैंदे ने। एक किहो जी खबर है जिदा सिर्फ मैनू पता है ते सफवान नू पता है। सलाह करके ते उठ के मैं आ गया, मेरे तो पहलों मक्कियों पहुंचिया इत्थे कोई नहीं ते सफवान भी उथे, तीजे बंदे नू पता भी कोई नहीं ते सारी खबर दा नबी पाक नू पता है, मैनू दस दिता है। किवें दसिया है? वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उमैर कह लगा जी यकीन हो गया है, तुसी जो कुछ दस दे हो अल्लाह दी वही नाल दस दे हो, मैनू यकीन हो गया है तुहाडे ते अल्लाह दी तरफों वही आउंदी है, तुसी अल्लाह दे सच्चे रसूल हो। नबी पाक ने फरमाया उमैर अल्लाह पाक दी तरफों वही भी आउंदी है ते अल्लाह मेरी जान दा मुहाफिज भी है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। सुन लो कुरैशियो तुहाडा किधर ध्यान है, जान नबी दा रखा रब रहमान है, दुश्मन हो जाए पावें सारा जहान है, राखी है सदा उसनू रब रहमान दी। जोक मदीने वाले अहमद सुल्तान दी, जोक मदीने वाले कतल इरादे कीते मक्की सरदारां ने, मारन दी नीयत उत्ते आए कई वारां ने, पत्थर भी रेड़े उत्तों कईयां सरदारां ने, रब बचाया पेश किसे दी ना जान दी। जोक मदीने वाले अहमद सुल्तान दी, जोक मदीने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी उमैर ने फौरन कलमा पढ़ लिया ते मुसलमान हो गया। नबी पाक ने फरमाया अपने भरा नू पढ़ लो ते इनू इस्लाम सिखाओ। सहाबा इकराम ने इस्लाम सिखाया, समझाया, पढ़ाया। इहदे बेटे नू भी आजाद कर दिता गया। अपने बेटे नू लेके मक्के रवाना हो गया ते मक्के दे अंदर सफवान लोगां नू खुशखबरियां देंदा फिरदा है, कहंदा एडे परेशान ना हो, बदर दे वाकया ते अन करीब तुहानू एक खबर मिलने वाली है, तुहानू बदर दे
واقعہ دا سارے زخم بھول جان گے، پریشانیاں بھول جان گیا۔ بڑی اہم ایک خبر مدینے آن والی ہے۔ وہ پوچھن بھی کی ہویا، کہنا جدو خبر آئے گی پتہ ادو ہی لگے گا۔ یہو جی خبر آنی ہے کہ تسی سارے پچھلے زخم ہی بھول جانے نے، تے آندیاں جاندیاں کولوں پوچھدا رہے کہ مدینے دے کی حالات نے، مدینے اندر کی ہو رہا ہے۔ یہ خبراں لے رہا ہے۔ ایک بندے نے دسیا سوار گزر رہا سی، کتوں آیا ہے؟ کہنے لگا مدینے آیا۔ کہنے لگا اتھے عمیر بن وہب گیا ہے، او دا کی حال ہے؟ آندا عمیر بن وہب لبنا ہے۔ آ عمیر بن وہب مکے تریا ہوندا ہی تے محمد دا غلام بن گیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمیر نے مکے آ کے پھر اسلام دی تبلیغ شروع کی تھی۔ بہت سارے لوگ انہاں دے ہاتھ تے مسلمان ہوئے۔ اے 2 ہجری تے شوال دا مہینہ ہے۔ اس شوال دے مہینے اندر ایک اور بڑا اہم واقعہ، اہم غزوہ بنو قینقاع۔ یہودیاں دے جنے قبیلے سن، انہاں دے وچوں سب تو سخت ترین انج کہہ لو کہ بدماش قبیلہ سی بنو قینقاع، اور انہاں دے محلے دا نام ہی انہاں دے قبیلے دے نام تے سی۔ اس قبیلے دے اکثر لوگ کاروباری سن، اور کاروبار انہاں دے 3 قسم دے سن۔ چلو میں رہن دینا، میں اور دسنا نہیں، پھر کئی دوست آپس ایک دوجے نوں مذاق کرتے ہیں۔ ہاں وہ 3 قسم دے انہاں دے کاروبار سن۔ بعد وچ کوئی پوچھے گا دس دیاں گا، کیوں نہیں دس دے؟ ہاں وہ پھر بس اے سوچ کے کہ پھر خیانت ہو جائے گی، وچوں میں کوئی گل پیچھے کر لواں نا تے کتے خیانت نہ ہو جائے۔ اور اے جڑا سارا بیان ہے نا سیرت النبی دا، پاکستان تو باہر بھی کئی ممالک دے اندر لوگ بڑے شوق نال سن رہے ہیں۔ جڑے لوگ باقاعدہ وقت کٹ کے پوری سیرت النبی پڑھ نہیں سکتے، وہ سارے بیانات سن رہے ہیں۔ اور انہاں دی ایک شکایت بھی ہے بھائی شاہد سلفی دے گے کہ جمعہ بہت لیٹ ہوندا ہے، پورا ہفتہ ہوتے گزرن لگ پیا ہے۔ ہاں میں اس تو ہن کہہ دیتا، چلو انہاں تک گل پہنچ جائے کہ میں تانوں کہہ دیتا ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگ ذوق نال سن رہے ہیں۔ بنو قینقاع قبیلہ، اے دے اندر 3 قسم دے کاروبار سن۔ لوگ کاروباری سن، 3 کاروبار، سنار، لوہار تے کمیار۔ یہ 3 قسم دے کاروبار سن انہاں دے، اور انہاں کول اسلحہ بھی بڑا سی، اور انہاں کول 700 بندے ایسے سن جڑے جنگی فوجی سن۔ اس واسطے انہاں دی چتراہٹ سی، بدماشی سی، اور مسلمانوں دے بڑے خلاف سن۔ جنگ بدر دی فتح تو بعد ایک تے مکے دے مشرک جڑے مسلمانوں دے مخالف سن، دوجے نمبر تے یہودی جڑے مسلمانوں دی عزت اور غلبہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ مخالف سن۔ تیجے نمبر تے مدینے دے منافق عبداللہ بن ابی ورگے جڑے اون دی دشمن سن، لیکن غلبہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے نال رل گئے، اے مخالف سن۔ چوتھے نمبر تے مدینے دے قرب و جوار تے دیہاتی اور بدو لوگ، چور ڈاکو راہزن سن۔ کفر اسلام نال کوئی واسطہ نہیں سی، ان جو دا پیشہ کی سی ڈاکے مارنا، چوریاں کرنا۔ انہاں کہا جے مدینے اندر مضبوط اسلامی حکومت قائم ہو گئی تے ساڈا شکنجا ٹائٹ ہو جانا ہے، تے ساڈا کاروبار ختم ہو جانا، چوری ڈاکہ سانو کسے کرن نہیں دینا۔ اس وجہ تو وہ بھی اسلام دے مخالف ہو گئے۔ ہر پاسوں چاروں طرفوں دشمن آپ دے مخالف سن، لیکن سارے دشمنوں دے وچوں سب تو سخت ترین دشمن کون نے؟ لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا۔ اللہ پاک نے فرمایا سب تو سخت ترین ڈاڈے مخالف یہودی سن۔ یہودی آپ دے سخت دشمن مدینے آ کے اپنے انہاں نال معاہدہ کیتا سی، آپس دے اندر امن رکھاں گے، تسی ساڈے خلاف نہیں آنا، سی تہاڈے خلاف نہیں آواں گے۔ یہ ساریاں چیزاں میں بیان کر چکے ہیں معاہدات دے اندر۔ آپ اس معاہدے تے قائم نے کہ معاہدہ ٹوٹ نہ جاوے، لیکن یہودی بد عہدی کرتے نے، مسلسل انہاں دی طرفوں بدعہدی ہوندی ہے، مسلمانوں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور مشرکین دا ساتھ بھی دیندے نے، منافقاں دے نال رل کے سازشاں بھی کرتے ہیں۔ آپ نو خبر پہنچ دی ہے، لیکن آپ خاموش رہے بھی امن معاہدہ ہے تے چلو امن ہی رہے۔ ایک دفعہ انہوں نے جدو بہتا شور کیتا اور مسلمانوں دے خلاف زیادہ ہی پڑھ کے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے بنو قینقاع قبیلے دے لوگوں نو بازار دے اندر جمع کر کے خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا اے اہل کتاب ایہو جیاں بدعہدیاں نہ کرو. تواڈے سامنے میں بدر دے واقعات اے نہ ہوئے کہ تسی بدعہدی کرو پھر اسی مقابلے تے مجبور ہو جائیے. تواڈے سامنے میں انہاں دی عبرت اے عبرت دا نشان بنن تو پہلو مسلمان ہو جاؤ, اسلام قبول کر لو. آپ نے سمجھایا. انہاں دے وڈیرے کہنے لگے اگوں انہاں نے کوئی عہد دی پاسداری نہیں کی تھی. کہنے لگے کہو جے مقابلے دی گل کردے ہو؟ کیا بدر دے واقعے تو بعد تسی اپنے آپ نو جنگی ماہر سمجھن لگ پئے ہو؟ اپنے آپ نو فوجی دے جرنیل سمجھن لگ پئے ہو؟ بدر دے وچ کچھ اناڑیاں دے نال جنہاں نو جنگ دا پتہ ہی نہیں سی, لڑن دی جاچ ہی نہیں سی, انہاں نال 2 ہاتھ کر کے تے 4 بندے قتل کر کے تے سمجھ دیو بھی اسی بڑے بڑے جنگی ماہر ہو گئے ہاں. کدی ساڈے نال واسطہ پا کے ویکھیو تانوں پتہ لگ جائے گا کہ ساڈا مرداں نال واہ پیا ہے. یہ تو کھلی جنگ دی دھمکی ہے نا. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ امن معاہدہ ہے تے اسی چاہنے ہیں مدینے سے امن ہی رہے, کوئی گل نہیں. آپ نے صحابہ کرام نو ٹھنڈیاں کیتا, خود بھی صبر کیتا, غصہ پی گئے اور انہوں نے آپ دے صبر دا نجائز فائدہ اٹھایا. دلیری اور ود گئی. یہ تو واقعی ساڈے کو بولتے نہیں لگتا, ڈر گئے نے. پھر انہوں نے کیتا مسلمانوں دی ایک عورت کچھ سامان ویچن واسطے یہودی سنار کول گئی. یہ بھی انہوں کا کاروبار سی. سنار کول گئی, سامان ویچیا, کچھ سامان خریدیا. یہودی نے گلاں وچ تقاضا کیتا کہ اپنا نقاب اتار کے مینوں چہرہ وکھا. جڑی قیمت کہیں گی میں تینوں دے دینا. چہرہ وکھا, اپنا چہرہ وکھا. کدے بدلے؟ قیمت دے بدلے کی کر. ویلو مسلمان دی عورت دا چہرہ کتنا قیمتی ہے کہ لوگ ویکھن واسطے پیسے ادا کرن تیار نے تے جڑیاں فریج وکھاؤندیاں پھرن. عزت اسلام دے اندر ہے, عزت غیرت دے اندر ہے, عزت حجاب دے اندر ہے. جدو بندہ اسلام چھڑ دے غیرت چھڑ دے, بغیرت بندے دی کیڑی کوئی عزت ہوندی؟ وہ فریج جو مرضی ویکھی جاؤ, کوئی قیمت نہیں, وہ دی کوئی عزت نہیں, کوئی مول نہیں. کہنے لگا پیسے دیاں گا, نقاب اتار کے چہرہ دکھا دے. انہیں انکار کر دیتا. انہیں شرارت دے نال او دی چادر دا پلو پیچھے کسی چیز دے نال بند دیتا. جدوں او اٹھی کھڑی ہوئی تے چادر نیچے گر گئی, چہرہ کھل گیا. انہیں چیخ ماری, انہیں کہا ہائے اسلام تیری عزت. ایک مسلمان سن رہا سی, انہیں دوڑ کے یہودی دے اوتے حملہ کیتا. آپس لڑے, انہیں یہودی نو قتل کر دیتا. بازار یہودیاں دا سی, انہیں حملہ کیتا, انہیں مسلمان نو قتل کر دیتا. ایک یہودی ایک مسلمان قتل ہو گئے. شور پہ گیا. مسلمان دے ورثاء نے مطالبہ کیتا سانو قصاص چاہیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی. آپ نے فوراً مدینے دا انتظام ابو لبابا نو دے کے تے فوراً نکلے. مسلمان جنگی ہتھیار لے کے نکلے, لشکر لے کے نکلے. آپ رب دا لشکر لے کے فوراً بنو قینقاع دی طرف نکلے. 2 ہجری شوال دا مہینہ نصف شوال اور جمعہ دا دن 15 شوال. آپ نے جو حملہ کرنا چاہیا, یہ سارے یہودی اپنے قلعیاں دے اندر بند ہو گئے تے دروازے بند کر لیں. انج کہندے سی جدوں واسطہ پئے گا تانوں پتہ لگ جائے گا کہ مرداں نال واہ پیا ہے. وہ سارے مرد بھیڈاں بن گئے, بکریاں بن کے اندر وڑ گئے. گلاں کرنیاں سوکھیاں نے, ویاونیاں بڑیاں اوکھیاں نے, نبھاؤنیاں
ہولیاں بڑیاں اوکھیاں نے سارے اندر وڑ کے دروازے بند کر لے نبی پاک نے فرمایا اسا انہاں دا محاصرہ چھڈنا نہیں انہاں نے سانو للکارے آئے پتہ لگ جائے گا میداناں دے مرد کون نے تے بزدل کون نے صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا 15 شوال نو محاصرہ ہویا ہے تے 15 دن تک جاری رہا ہے ذوالقعدہ دی چاند رات نو انہاں دے سردار باہر نکلے ہتھیار سڑ دیتے تے ہاتھ بن لے کہن لگے سونیا اسی ہتھیار سٹنے ساڈے بارے جو فیصلہ کرو سانو قبول ہے پر ایہو جی غلامی تے ذلت قبول نہیں سانو گھراں چوں باہر آن دیو نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہتھیار سٹ کے باہر آئے نبی پاک نے فرمایا انہاں دے سارے افراد نو بن دیو صحابہ کرام نے بن دیتا لینا چ بنا کے کھڑے لینا کھڑیاں کر دیتیاں نبی پاک دا ارادہ کیے انہاں بدماشاں دیاں گردناں اڑا دیتیاں جان پتہ لگ جائے میداناں دے مرد کون نے تے بزدل کون نے تے کفر اسلام دی ٹکر ہو جائے فقط اسلام دی عزت چاہیے غلبہ چاہیے عروج چاہیے بندہ جیوے تے پھر عزت نال جیوے یا عزت دی موت مر جائے شہادت دی موت حاصل کر لوے کانڈ نہیں وکھانی چاہیے نبی پاک نے فرمایا جو فیصلہ ہو جائے گا عبداللہ بن ابی نواں جے کلمہ پڑھے آئے وچوں منافق جے مہینہ ہی ہویا کلمہ پڑھے نو تے نبی پاک دی خدمت وچ آ گیا کہندا ہے سونیا انہاں دے بارے نرمی کرو آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا اسلام نو للکارن تے نرمی کریے پھر اگوں دی ہو کے آپ دا پلو پکڑ لیا کہنے لگا میں بھی اپنے قبیلے دا سردار ہاں اے میرے حلیف نے میرے محافظ نے میرے معاہدے دے اندر شامل نے سونیا نرمی کرو آپ نے پھر دوسری طرف منہ کر لیا تیسری دفعہ پھر آیا پلو نہیں چھڑ رہا کہنا پیار ہے تاڑی مہربانی ہے کوئی نرمی کرو رحمت دیو قتل نہ کرو آپ دے چہرے تے غصے دے اثار صحابہ کہندے نے واضح نظر آن لگ پے پر انہیں منتاں کرنیاں نہیں چھڑیاں منافق بندہ بزدل ہوندا ہے تے ایک کوئی کام ہوندا منتاں کری جانا کیا لگا نہیں ویکھ لو تہاڈی مہربانی ہے نرمی کرو کچھ نہیں کہن گے کوئی نقصان نہیں کرن گے میرے حلیف نے پھر نبی پاک نے سوچیا قبیلے دا سردار ہے انہیاں منتاں پیا کردا ہے مومن پھر نرم دل بھی ہوندا ہے پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ بن ابی دے کہن تے آپ نے چھوڑ دیتا قتل نہ کیتا لیکن آپ نے فرمایا اے میرا حکم ضرور ہے کہ علاقہ چھڑ دیو مدینے دے گوان تو نکل جاؤ اسی ایہو جے باغیاں نو اپنے قریب بھی برداشت نہیں کر سکتے نکلے علاقہ چھوڑ کے ملک شام دی طرف چلے گئے اللہ نے ایسی بیماری مسلط کی تھی انہاں وچوں اکثر بیماری نال ہی مر گئے بنو قینقاع ذوالقعدہ دے مہینے دا آغاز ہو گیا ہے 2 ہجری ہے اس تو بعد پھر ذی الحجہ دے اندر ایک غزوہ سویق ہویا ہے پھر کو 3 ہجری محرم دے اندر غزوہ ذی عمر ہویا ہے پھر اس تو بعد ربیع الاول دے اندر ایک بڑا اہم مارکہ ہویا ہے انشاءاللہ یہ سارے واقعات اگلے جمعے بیان کر کے جنگ احد تک بعد نو پہنچا دیاں گے کیونکہ جنگ احد ہوئی ہے 3 ہجری دے اندر تو پھر اس تو اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل دے نال غزوہ احد مارکہ احد او دا بیان ہوئے گا یہ سارا سیرت النبی دا باب انشاءاللہ ترتیب دے نال جاری رہے گا اللہ پاک میں بیان کرن دی تو انہوں سنن دی اور سانو سارے انہوں سیرت دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک تو انہوں بھی سلامت رکھے میرے واسطے دعا کر دے چلو اللہ پاک تو انہوں دعاواں قبول فرمائے خصوصی دعا کریا کرو میرے ابو جی واسطے اللہ پاک انہوں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، تم ہی ہو دین کے پاس با، تم ہی ہو زیست کا نشاں، تم ہی بہار گلستاں، تمہاری راہ کہکشاں، تمہارا عزم ہے جواں، ہو تم جہاں میں کامراں، یہ زندگی ہے امتحان، خدا ہے تم پہ مہرباں، اے راہ حق کے راہیو بڑے چلو بڑے چلو، اے راہ حق کے راہیو بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، تمہارے حوصلوں سے ہی میرے وطن کی شان ہے، وطن کے تم سپوت ہو، وطن تمہاری جان ہے، تمہاری جرتوں پہ گرتے بالوں کو روکنے اور لمبا کرنے کے لیے 100% کیمیکل فری، ہر عمر کے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ، صرف 17 دن میں بال گرنا بند، خشکی سکری ختم، اب آپ سے زیادہ لمبے آپ کے بال صرف ہربل آملہ ہیئر آئل کے ساتھ۔